थाम्फैसालियाव गोमो गोथां महर लानानै सानालाय नुजाबोगौ सानजाहा आलायारन si bara barlambai bifangni dalayaw dawa gabay sanjayo kerangaw serangan uzabago pailaw bikaya Saliyaw gomo gothang महर लानानै सानालाय नुजाबोगौ सानजाहा आलायारन Hands up আৰু অফিচে জ্ঞাপন কৰাৰ পিছতে আমি ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত আমি পৰিৱেশন কৰিম নেশ্যনেল এন্থেম গাইগोन नैबे गेलेगिरि बिथांमोनजों हेन्डसेक लानायजों लोगोसे हामलायथि बावनाय बे जाखांनायनि उनावनो जोङो नेशनेल एन्थेम बेखौ जोङो खनगोन दा बे हाबाफारियाव बयखौबो बाहागो लानो थाखाय आं सिगांग्रो खावलायखानानै दोनबाय আমাৰ খেলুৱৈসকলৰ লগত সন্মানীয় অতিথিসকলে হেণ্ডছেক আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰাৰ পিছতে গ্ৰহণ কৰিবলৈ মই অনুৰোধ কৰিছোঁ সকলোৱে যাতে থিয় হৈ ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীতখন পৰিৱেশন কৰে তাৰ বাবে মই সকলো ক্ৰীড়াপ্ৰেমী ৰাইজসকলক অনুৰোধ কৰিছোঁ সন্মানীয় সকলো ক্ৰীড়াপ্ৰেমী ৰাইজ আপোনালোকক অলপ সময় থিয় হ'বলৈ মই অনুৰোধ কৰিছোঁ আমাৰ গোলকিপাৰ আৰু ৰাস্তাত আহে जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Boro hadirang,
खुलुमबाय नमस्कार আজি फोर्थ बडोलैंड मार्टियार ट्रफी फुटबल टूर्नामेंट ওৰাং আঞ্চলিক কমিটিৰ দ্বাৰা আয়োজিত এই কাৰ্যসূচীত উপস্থিত নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ উপদেষ্টা কুমৰা স্বৰ্গীয়াৰী ডাঙৰীয়া আমাৰ চৰকাৰৰ ইএম ডক্টৰ নীলোৎ স্বৰ্গীয়াৰী ডাঙৰীয়া ইয়াত উপস্থিত আমাৰ দলৰে জ্যেষ্ঠ নেতা তথা গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ সিনিয়ৰ এডভোকেট শব্দৰাম ৰাভা ডাঙৰীয়া ইয়াত উপস্থিত তামোলপুৰৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক সন্দীপ বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া লগতে মোৰ শ্ৰদ্ধা ৰাইজ দাদা ভাইসকল दिनैनि बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय गासैबो दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे बे हाबाफारिनि आलासि महरै बाहागो लाफैनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोनगिरि खुंख्रा स्वर्गीयारी बिथां जिल्लानि मिरुनि दैदेनगिरि बिथांमोन जिल्लानि आफादगिरि आरो बिबानगिरि बिथांमोन ओनसोलनि रायजो राजा नोंथांमोन हांख्रायजानाय गुबुन गुबुन आफादनि दैदेनगिरि नोंथांमोन आरो लोगोसे दिनैनि बे जोलुर बादायलायनायाव बेयाव बाहागो लाफैनाय ओनसोलनि सिबिनां रायजो राजा नोंथांमोन दा गुबैयै बे हाबाफारिनि गेजेरजों गासैबो मुंख्लंफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ बावहरदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बोसोरफ्रोमबो गुबुन गुबुन दखरा आरो जिल्लाफ्रा बेबायदिनो मुंख्लंफोरनि मुङाव आरो सोरबा सोरबा जोंनि दैदेनगिरिफोर जायफ्रा सोरबा मुंख्लं जालांदों सोरबा रुंसारि जालांदों बिथांमोननि मुङाव जोलुर बादायलायनायखौ बेसेबा गोबावनिफ्रायनो होबोगासिनो दङ लोगोसे जोंनि माहारिनि मानसिफ्रा फुटबल गेलेनानै मोजां मोनो आरो फुटबलाव जोंहा गोबां पटेनशियेल दङ जोंनि दिनै लाइमोनफ्रा फुटबल गेलेनानै नेशनेल इन्टारनेशनेल लेभेलाव गावनि मुंखौ मुंदांखा खालामनायजों लोगोसे जोंनि माहारिनि मुंखौबो गोजौआव लांनो हादों बेखौ मावफुंनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे रायजो राजाफ्राबो बिबान लानांगोन जों सरकारनि फारसेनिफ्राय जथेस्थ' नाजादों जे जेफोर थांखि जेफोर खामानिफोरखौ मावफुंनो हायोब्ला जोंनि हारिया जौगानो हागोन गेरेमसा हारि जानो हागोन बे बिथिंफोरखौनो जोंबो नोजोर होगासिनो दङ आङो दिनै बे हाबाफारिखौ मावफुंनायनि थाखाय अरां दखरा एबसुनिसिम साबायखर बावबाय आरो बिथांमोनजों लोगो लाफानाय एबा हेफाजाब होनाय गासैबो हेफाजाबगिरि बिथांमोनखौबो साबायखर बावबाय মই বিশেষভাৱে এই অঞ্চলত বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ লোক আছে এই ফুটবল মেচবিলাক আমাৰ অঞ্চলত যেতিয়া হয় এইটো এটা সমন্বয় ক্ষেত্ৰৰ নিচিনা হয় আমাৰ দুটা টিমৰ মাজত খেল হয় কিন্তু ইয়াত হাজাৰ হাজাৰ লোক উপস্থিত থাকে
बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर जासिहरो